Jean Abladiabi min banyefe nye den omanye ngba eji awodede akro na adole mole osanyanya August lo manya wale nyo gbiniji nyonwe enyo kete ye numo gbobu wulo mo palise committee ni numo gbobu wulo mo eche ke ba kwe ga manche yili sanjiamnie na me yichoji Justice Crab Supreme Court judge ne te hejomo ni mo fe mo lechi mo ke shidamo ye Ghana manem ni many he won numo gbobu wulo mo che committee ne bona afe na le moni jiganfe manche na kala abanunwa kaya chue kusumi fe ne ka bala ke mo fe mo keke ateshi ne ke mo kwa ba ke lejika manche na chue ni ahale ena ye wotitri eche committee ne ame yikuleji nyoma kete ame ka wada fichalo enakpele ame fele fan ame hawa ke amroton ne ye hena mekame ni bieshe ni tete kweni ji enyo ji ganfe ja seche boni ni bite no ehane you must know ni a committee member or committee member before nan wa agbe na wa anye committee DFA agbe so committee member ni ukule jalisa ni boti ukule jalisa ni ji enyo leji mo committee le wali committee na ya wo report ni ba ni government fe ana ni ukule cheme ke ni me ke na me ni ba che be ne min ba ne de o manye cheme ke ni me ke da me bi ni after de me na bi ne so ni ma so na ma so ake wo lumo kono numo boktela wo chu bobulo mo siche etagbe o le na bi o le ne ko ka he ni odo ma wo ni chumo ke de ko ake bobulo mo siche eni chumo ke de ko poten ye gan manche wo mo be dan to mi o fe wole boni gan ti to tomo o wole manche me enyo ka eten ni enyo ka eten na fe o fe mo be pamoji ko be no mo gbobulo mo afa ekusun e ha mi bona fe ni amenya ametra amesen no ake gamancheme no mo gbobulo mo shiche ekwe komiami na ke dabi ke akwe na he ni efe na he ike na ni ba ma he ni esa ni ike na ni ma ike ke na ni ma bien pe boni gan toton be ne ke no ba to ke ya ike kwa yi tachi ike ma ke gbe ni ma fane gbe ni ma faji ma to me pana ye gadangbe mi koni amekọ nìkan yichu na mi boni amanale boni itamo koni amewo mi na ni manyama fi kusu ma krede ni sa ake sani afi ha ni da akọ enu makopa ebu ehara wo ni makete ni wo yichu ji Justice VCRAC Crab Supreme Court judge ni ete jomo ofen wale Justice Crab echimu ke eshi damu ya Ghana manemi ewaje ekola ni efa ni aje ko fe ni jejwe la secretary ekwetachi ni efa nomo awonu neji awonu wulo ni ebabuka ni efa nene dokucho neji nene ada fale
ha ko ni efata committee e famo me onupai ke me ja cheme ya nuwa efata moni afata ye ko ji doctor Lawrence Tete ni wo fe wole ni ji osofo pana ye ga dangene jele fe osofo iyo mena to ane ni ke ye yo ne wo chama ebedi ene Dr. Lawrence Tete lawon e ba sheku bi ene jubilé house bien e ba sheku bi wo ko bo ni fata ye ko ji wo fe wo numo atopashi ye machine mena to ane ni wo yo ne amanya amasheku bi ene she ama o shiwo ake no fẹ́ràn ní wọ̀fí ọ akẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ kọ́bọ̀kọ́ bá máa mẹ́ ẹkùn ẹ̀bẹ̀ bá àṣẹ jẹ́ wọn náà gbé report ẹ̀ nẹ́ ṣe ní wọn hàn àdàfi tó àlọ́ alẹ́ ó ní man bí fẹ́ alẹ́ hẹ́ni ọ̀kẹ́ wọn ní túmọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ bọ́nà fi kó ní wọ́yà ní wọ́n gbé náà wọ́n àkùsẹ̀ dání wọ̀kẹ́ wọ́n fúkẹ́ report wọ́n numó ṣìṣẹ́ wọ́n náà jẹ́lẹ̀ fẹ́ alẹ́ ṣe hẹ́ni wọ́n ṣe ọmọ ajé lẹ fàlẹ nọ kẹkẹ pẹ kókò ní ọmọ jí àtsẹkù nẹ alo numọ òṣìṣẹ fẹkù nẹ òfurọ nyọnu afi akpẹyinu níbi gbẹnyuma ẹnyọ kẹjọ ẹ òfurọ nyọnu afi akpẹyinu kẹnyuma kẹpa anyọ àtsẹ nìkẹ kù nẹ ní wọkẹ pẹ gan machine yi o fẹ́ wọ gan machine gbẹ̀gẹ̀ àtọ́ ẹ̀ wàtí mẹ́nẹ̀ ní wọ́n yíwọ́ ní wọ́n yẹ wọ́n yẹ ọ̀túkọ̀jà nídi mẹ́nẹ̀ gbìn nyọ́má kẹ́ nyọ́má ẹ̀yọ̀ kẹ́ tẹ̀ ọ̀túkọ̀jà àfi àpé ẹ̀yọ̀ kẹ́ nyọ́má kẹ́ pa ẹ̀yọ̀ nàkà nù ẹni wọ́n ṣe lójú ní wọ́n á yẹ ní mẹ́rẹ̀ ní ẹ̀mí akẹ́ṣe wọ́n pọ̀tẹ́ níbi àmì sàn wọ́n jẹ́ gan kúchè ló ṣíàn níyọ̀ gamanjẹ gan yẹ kúchè ẹ̀ pa o ṣìjẹ́ kúchè ẹ̀ fẹ́ ayọ̀ gamanjẹ mi ayọ̀ gamanjẹ yẹ kúchè mẹ kẹ́dẹ́ kùmí wọ́n jẹ́ nìkẹ́ kúchè náà ọ̀gá mẹ́ gbàsánì àmẹ́kẹ́wọ̀ pọ́nì àmẹ́lẹ̀ ní àjọmọ̀ gbẹ ní akẹwọ gamanjẹ kò tí edu ẹfẹ dromo ní ọ ṣáà edu ẹ ní yọ ọmọnjẹ mọ fẹẹ mọ bá àmàkẹwọ àmẹsàdì kẹjẹnu sẹ ọjẹ gamẹ níjẹ machine gamẹ kpanakpana ẹ ọsọfọ kẹ mabi professors wolonkọtsẹmẹ ọtsẹ àmì ankorankoro ní àmẹhu àmàkẹwọ pọni gbẹjà atoni akẹyọ gamanjẹ ẹlẹ ní wọ́n bó tèmi ahun kẹtẹkẹba ọ̀nà akẹ dání abatomanjẹ kẹdẹ sani jáde tsẹkù ọtẹ ní man lélẹ ló man efalakẹ man jáde tsẹ ọ̀nà akẹ dání ọba fọ̀nà ní kẹ yabiẹ nẹ sani wọ́n bó tèmi yẹ dán tolu wọ́n kọ́ akẹ́ namọ̀dí jáse tsẹ̀ níyà kusumi yẹ gan dangbe náà fẹ́ amẹ́dọ́mọ́sí nàmẹ́kọ̀ nípa ẹ̀ tó nìkẹ́ gbèjà náà ọ̀bùtẹ̀mí fẹ́ wọnàmọ́ní kírẹ́dẹ́ nídìí wọnàmọ́ní kírẹ́dẹ́ nídìí gan jáse tsẹ̀ gbèjà tó ní àtọ̀ yẹ gan kan manchẹ sẹnu tamu yẹ gan gbèjà náà amẹgbà ọfẹ ọkẹ fẹẹ dùmọ wòlò yẹn wàyí ní ọni ihu ẹ kọmítì ẹ aloku ẹ fẹkẹrẹ dẹ akẹ níbí náà wọ proceedings dọfọ kẹ wọ gbèjà tó fẹ ẹyìn fídíò nù wọkẹ wọ proceedings fẹ yẹ fídíò nù ọ̀nà fẹ ló dé nù kẹba fẹ yẹ fídíò nù ló dọfọ kẹ dọfọ kẹ fídíò gàmẹ ọkẹ wò
machine mi wọ́n tún ní ẹ̀mí fẹ́ ẹ̀ tún ní ẹ̀nu ìkẹ́ ńmẹ́nẹ́ ló wọ́ sẹ̀ bí bàbá wọn ní bàbá fẹ́ kẹ́ yàtọ̀ àwọn àyàn náà níbi ní tèmi yẹ tún ní ẹ̀nu kyẹ́mẹ́ kẹ́nyẹ́mẹ́ ní mẹ́kẹ́ náà mẹ́ kyẹ́mẹ́ akẹ́ṣe dání ọba hyɛ bíẹ̀ nẹ kọmitì nẹ ọfọn nani apart from wọn ní gbàfọ kẹ ní wọ́n kyẹ mẹ kpanakpana ní amagbawọ gan sanji bọ́ni yọ ọ̀lẹ̀ kọmitì yẹn fa ìnani kẹtẹ gamasi wà nínà ní akropɔn wà nínà ní ajimankẹsẹ. Wafona wanina ne tako abunua onupa ni sa ake ochi wo benka me ni amenye ameba biye ake ame hela lo hewale egbojo ni amenye aba biye committee echi ebenka me ye gan amehu noni ameli oni ameli ni ato gamanche heni tuntun ni ehyɛ ni saa kɛ ato gamankyɛ amɛkɛ wɔ fɛn wɔbu ani bi nɛ fɛn na ne ŋmɛnɛ to ɔka ha ni bɛ gamankyɛ wɔyɛ ni yɔni ka wɔyɛ ni bɛ ni fɛn mɛ ni awoliɛ ɔnyɛ ɔka kɛ mɛ ne di mɔ ni dza lóògì mọ̀nìjà wọ́n tọ́ ní gbèjà tó ẹ̀ nù wọ́n gbọ́ wọ́n ṣiṣẹ́ ìgbẹ́ yìí pẹ̀ jẹ́ akẹ́ agbènà ẹ̀ gan dání lẹ́wọ́ ìbáta ìsẹ́yìn náà jàmbá agbènà ẹ̀ nù wá ìlẹ̀wọ̀n etu ekusum ìbánu mẹ́ gan àgbẹ̀ ní gan atu ìnọ́fẹ́ nù ẹgbẹ́ ìnọ́fẹ́ nù nà kẹ́ agbènà mọ̀nìsà akẹ́bà tó ní akẹ́bà kó ní lẹ́wọ̀n efe ekusum nísà ẹ̀hálẹ̀ ẹ̀jọ̀ bú adé ní afe ahamo fɛn mo gamanji akyɛmɛ fɛn ni eba yie no bɛ ni amogi pɛ di mo ni anyɛ afe alɛ si ni atari mo wa kyɛlɛ ni etesi yɛ nɔni sana afe yɛ ne ho afe alɛ ni mo ni yɔ ne nfata yɛ ni afe ne gɛ kusum yɛ ɔ nokoli kasi ni afe yɔ mɛ pii ya kɔɔlɛ koko si wɔ si tamɔ mi yɛ ɔ kɔmiti yɛ mi yɛ ɔnabɔ ne yɔ lɛ wɔdzadze lɛ bɔ ni edi kɛ bɔ ne tamɔ lɛ die wo koto pa si ga dango kusum ni kasi ni afio mene mure to ane no ebe fan ake manchelie e se eko poten manchelie e se eko poten si ake wo committee bi e onye wo ake bi ene se no onye wo amene onye wo amene ebe fan ake e se tego tu topani o ne se je me pe eni woli ko ashi ne eni no mo committee bi e eni woli ko ashi ne no aka no na money ga dango kusumi e just che eji money etuo ne ke ma je ni bi na fe bo ekoko ni monisa ni ga kusumi e etomo mi pepepe ni akalaba no mo babulo mo damu ami ko ni atukusu e ahale ke eyi emu ke wo fe wona ke wona damache ke gan totope ga ke damu e fe toton o ke fa pa mo ha ga ke damu bi fe ko no to wo twishi wo ha ne ke committee ne no mo babulo ni efe kusu na mo ale ke ja le no oni ga damu e toton ne kusumi ni wo shishi ni sa ka wo fe no fe no ga damu e toton ne ke ji wo je shishi ke je mene aloke je bia ne ake won bo na ke wojade ke do ma fa ha wo wonye wojade ke sikume ko ke do ma fa ko gan ke danwe ba ko no ba de ba do mo nle no ba ka o tin wa no so na ga shi committee ne wo ke man onu pa egbasa ni san wana ma hin nyelo e te ga gbe tutu ma yin yelo o ka fe pe ba me gbasa ni ye ne ke committee na ni tumo
di wonu mo shiche committee ne amefe ameyomo di ake awo shida ha wo no gbobulo ake gansani ele e kan amefe ametwi no o fara kete former president Rollins shia e ko wi na kai o fara kete former president Ajikum Kufuor shia le mu e ko basani oduba o fara kete former president John Dramani Mahama le mu shia le mu e ko basani onake agbene o current president di o his excellency Nana Adudanko Akufo-Addo le mu o fara ni shi ake ishitamo ya fa e wo minister ni o ke basani ake basani no ni o pe ja ke amefe ameyo o pe ja ke dan jo pe be ma fe ejo o apa fa pa mo ko gbele fa fe o ba wala wan we o pa wala fa o na fe ko ni boni ga ka o twi o fe o twi no aka no ka me ku ma twi no si ja wo fo na ni abawa wo ya fo ya o fo na ni na ni aba chi wo ni wa she ni o ba she ga ke dan bi fe nene wo gbejanto ni numo babulo mo shiche efa ake watu ne gani ne ko ne o ka wole na eni o kwa she ne e do la ka ayo ho ake wo chama bedi ne ne justice PCRAC club e bedi ne ye ni efa be she benda kamakere eda ni ke ya won afi routine check up mene eti afi check up wani wana le ya bien docteur Lawrence Tete le hon mene ni woke ojeyo ne etuno ko pote fast house wani wana le shi wope no egbete ke wo many chole fe wope no egbete wo bi ni fence how you know chama ke wale e hawo ake bo fe wo de je ha ake ni be ya ni saka wana gamante oya wana fini ga adade saka mene bine oka ne ke report ne ro bi da to ne ro president ne abahanye echecho full reporter baba echecho bumi o chama o femo e bi ene ke le hun oka wo mwedi ga bo mwe egbele no etwo ke koti ejo na fe fa ni o mani jo aba edi wache numele e ba ko ise le e ko si le eni tumo be mene si le ko no wo ba wi ke wo be fe na wa tu wale na na le ke jile fe ba wi no boni yo le no ko me ko wa bi ka le no boni wo wi le ka le no mo ko bi yo be ka ni wa nye bi a si dan e fa ge o mi to mi no ko be ni yo bi mo bi wọ́n ló mú ẹ̀gbẹ́ dọ́kọ̀ akẹ́ ní àwọn méjì ẹ̀sẹ̀ àyàfẹ́ kò sún àyè mẹ́tọ̀ wọn bí akẹ́ nígbà jẹ́ náà àyàfẹ́ náà kà kò sún ẹ̀ hàn. yóò ẹ ṣe ọ̀fẹ́ wọ̀ di akẹ́ ní wọ ní amọ̀gí ẹ̀dí bóni ní amọ̀gí ní di ẹ̀yìn ní ètèṣì ìṣíwọ̀ tí ẹ̀sẹ̀ pì wọ̀ wayakro ni ajamashi ya wana numu babulo mo siche okay bewo numu etish simon na ba biyo ya mani gina ba ne tishi abote komiami ke he strot efe na te komiami e to agashi kusuko pote ye ni nyamo kisa nefe ko yenwa wo sake metishine afi na kakusuwe tani akila osu ke okay na kan wonu numo babulo mo chewo ni ebo wa manie ke na kanjino ni akewo ke blema okay mo ne ba je wo yin won sake ofi komia mi ate ni komia mi e meji amefa me je
nùwà yìí méjì jí o máṣe méjì jí o láyé méjì jí o àwọn fẹ́ àmì ẹ̀jẹ̀ nọ̀rọ̀ náà bá wí ẹ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pa tó ní nuwọ́ ọkọ̀ tó yẹ nàkà bẹ́ẹ̀ mi ní ẹ̀wọ̀ jẹ́ mi nuwọ́ kárí ọ ṣé wọ́n nà kó ekú dá ìwọ bẹ̀sẹ̀ àgbọ̀ fún ọ̀nà ni ẹ̀ àwàtọ́ wọ̀ bì ẹni fẹ́ ọ̀fọ̀ ọ̀nà ni ẹ̀ ìbẹ́ni àtẹ ọ̀nùmọ̀ ẹ̀jẹ̀ mọ́tì kẹba bẹ̀sẹ̀ àkẹ́ wọ́n àwọn afẹ́lẹ́ lọ́kùsùn náà ẹ̀ ọ̀jẹ́ ọgbọgbọ akyɛde kusu fɛ afɛfɛ badika ni bi na afɛfɛ na kɛwɔ ɔbɛ abemini tɔ lɛ ɔta asɛn ano tse wɔn bɔma tse wɔ kusu fɛ lɔ yɛ ni wɔte nyɔmi wɔyɛ adumu akɛlɛ ɛdze mo tse kɛba wɔ afɛ kusu ɛfɛ wɔ ha tani machine mo ɛmɛ abɛnɛ atɛ dani atɛ. Afi kusu efe ne fɛfɛ no sɛ ɛwɔn ni asaale yɛ palisɛ ne yi gamatɛ palisɛ yɛ kanesi na asaale yɛ saato no ɔsa wɔte ko afi kusu nkokoro yɛ wɔn ha lɛ ni atɔ lɛ owu adi ana yɛ ɛwɔn afi na kusu yɛ ha lɛ wɔka asofo akyɛ mɛ kɛ kusu fi lɛ wɔyɛ awɔ yi na wɔn ka no jɛbi yɛ gbɛkɛ ne kasa no. Afe waja na hale dani akala kita hale dwe dani akewache wade kam dani atule mewa kan obi mo bi mo san bi mo ikuku fo pe ja ke ajanu afro ye baburo mo damu ana chichechu mfatai ni wati na atule ga kusune ntwa manya ba ni leno kam go ya no kujibo you two nene quick nene only in wo you the akashi kusuba na afie it was because of akashi the late amugi afie akeleba ni na kusuba na de then they go no afie o man bi akashi jeme on bo wanye wi akashi the late mu amugi e ba yi manche unlawfully and wrongly lo second one ni in wo statement ni kan ni eke ine manche wole mo bi anishe te kuchuru family e bi ane wo fi amon le akashi ano mbuko ye je ni bi ane e manche e family wo obanyo ka wa akashi bi ane the legitimate ni ne manche ni for gam manche legi te kuchuru alu ele wa dan o to ye bi alo e ko me ni fata yi yemo no bi e ake ogache tabutu moko gbe ocho chi tabutu boku shan gan kuche ni yo manche tabutu wi abola abola pia amodi ke tayi kombi shan dwe ame yo manche gan no ke tabutu de minche shan poten boku poten ni sane yo je individual ni kema ke cosmo menyo ni pleo manche ya me fami ke te kuchu no ndaka di no washi je me wa ha mashi no mashi ba to moni sane alo gbe ya to pepe na anye ga bi am clever no mo baburo mo damo si kosun na ke wo manche ga na to moni inye mo no ba iwe me ko na me te kusu me fa ke fa e ko na me ya kra no ge yi to mo ga manje wo mo me ba me ijo ni school to ni no ma ni education free no ka di o ka ba wo ga manje ga bo ni o ko ya ke is a militant state the money do mo ga fe here as a military general again mo wo cho de akwashon manje ayo yega ayo from only Pakpachewe. The money de Moga na fait. Ne kai bon gamanche ko boe. Le first ma ba ke di ne ke ogalo ne di money iyo mo fia mo general ka akele le ba announce ake gamanche ko. Lo ke man gamanche. Okay. Lo ke ito ba ina ka eventually kusu game wa me gamanche ke gabola.
amafe no fia no ayemete ne fio e ko meji abola bi ejeje asre bi ka be ka gbe fe na ya she na e wo mo die bege akaleba no mo hi bi ka e jo no agbene no fia no e mu lord money question no be about ni amuge e de hebo she no ko he wo akaleba abi ni egbo akaleba bi ni mo ni ni gba iwe kò sí òní kàṣe ewu jiyàn mi mẹ́gbàá kẹ́ ọ́ ìdẹ́lì ewu jiyàn lókè yìí tó afẹ́ ewu díẹ̀ afẹ́ ilẹ̀ kí kò sí náà ha bọ̀ kọ́ bọ̀ bá fẹ́ tó wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ yìí lọ́wọ́. Today newspaper. I have 3 questions. Can you make it 2? Oh, short. Let him go ahead. We know recently that National House of Chiefs has come out with a letter endorsing the Adamalache as a Gamache. Now, your statement stated clearly that Ni Etekwe is a legitimate or principal kingmaker. So it means that as he installed Kirby as a Gamache is legitimate. I want to know what measures have we put in place to ensure that this finding will be effectively implemented in the Lagos State, and also what informed this finding? What informed it? And the third one is how authentic this committee report is. Okanga yomo diake. Okanga yomo diake. National House. Ehamokowolu. Are you with me? National House. Ehamokowolu. Okay, Lady Gamache. Mais ben on veut montrer à l'échelle. Ben ni tete ko di ganja seche ni lewo kemi ben obi mo ndo mo na fi ko ni kemi ha to de e fi fa ni lewo money bo tele kemi no il que le non te o fi o te alo te abalete agbe de que committee na nwe te committee shidamo alo je na mo jomo non io mi kuku pe jake manchef womo alo mangbe lo lumo womo edamo kusunu ibe shite apote kusunu mi na gbe kusunu na gbe ne aya mlami mene na tashi ne manchef womo be to mo kenkle ne kusunu so wa gbe kusunu na wa bote mlami ko bote kusunu no bote mlami e jako no bote mlami no bote kusunu me na we jako bi ane wo ke gan toton no atapo ni ajaje ni bi ani etoton fe wo oni tumo pe jake manage ga kusunu ni aketo ga manche mani ha wolo wo ebe wo e wala mi shi manage ga kusunu na keto ga manche ni namo di money yo ga manche ya kusunu na ya mule to ana ya nya se ne o pe di wonu tumo bona fe ni gbobulo mo shiche afe kusunu ale ni ita etimwa no ni ita esen no age ga manche no wolo ni afi am ko bodo ton ne wo won wata de ne onye wo ton olue etimo kelemo kekere wo men wata de ne ake bomono chole kevin leji gamache dio die leji gamache dio o nye woke chi woke wo bote ni no ga obi ake men inform je member ake di ma je bi mo se alo yo mo mi fe fan ake committee ne ake ku ne woke me epe
okay kuche edua lo shine edua ni yo manche gamanche ya gamashe waka me fepi dani no se waka ga onupa pana gbe yen lo ke me ni die gbe yen lo professor ke ni manyeme mancheme wulo me asofo acheme waka me sanpi ke agbe ma bi foji ni ameyen fa ni amo amelegan ame fe ame wie mo mi ame ke doctor mi tete ko ni di enyo zara ni di enyo le ji ga ya se che je wo ke e bi e chi oni akbotemo lo oni akwa mo wo ko wie mo ni akeba ke je fe ke wo ke wo full report da ba na boni ni bi e fe yo le je wo ke gama chi e ke no no je wo ko nye o fa ne e fe fa o yu are o ba nke lo kwa in no aka ya ke ha authentic is the committee okay no is kwa ma ka den o ba ka ko government wo man je ha ma government e wo man je ha ma ka ko ga den je akwa bi e wo man je ha ne government setting committee aka wo man je bi ne ba ke blema ke bonne yo bia ne ke man ko awu man je man bi e di me wo man je na me kle ya to government ake money wo ni ba nye wo ni le kwa wo no ne no government nya set committee alo ke de government set ko committee e wo man bi e gama shi ke de ka an ka pe fila langbara game lo ta prate kuche drive se ni yo ashanti igbe fante ke ni mo fe mo ye kusu ne fe o ya bi government gba ko wa se ke da no fe bo gbe ja lo to e ka se o mo no government ko nyen aka ke e mo ko nyen aka ke de government set e wo no no fe o de na kan ni game de nche ni ji wo game aloka igbe me di wo lo fante me di wo boni wo kusu yo na kan di boni wo fe o ni no government ko nyen lo mo ko nyen aka ke no ni wo fe o de na kan ni wo nye wo kusum do kusum e do wona bi lo me ni bi ke to ni ame ke kusum no ato afio no wo kusum gbe dia no to e no wo ni for you find the same Akashi in the share Tekuchuru family alo woku inside then fine some of you Akashi Jemmy were two describing themselves as Gamanche ewo committee near right Akashi after your final findings saying you appoint Akashi this is a qualified person for as Gamanche yo sorry bilo oge mo je ko se ni ga ne yo o ya don kan ga sa ne no bi ne yo mo le invitation mati mi ko mo na fe ne fi fan e abuke shi tra le fe ni me kana me ni ba ko je bi no ni on pe ke ji wo ke mache yeli alo lumo yeli kusum gbenu aton na ga wo mene committee ni wo numo e fane e fa committee e do ko pote aga dani abawo gamanche ni gamanche ba ta ti wonu ba ta seno aga gamanche a george ke yako na gbo na yako no le dani ba gbo na kenya ke me te ke do efe o fe mo ta atuke ba na fi efe kusun ha me o fe mo tuke ba chago o fe woni ake kusun bo ne yole ne chi akani esumo ni ga toton baba mo ne toton sa ka abotemi no abotemi e bo no wala le ne no menyo no ton ni ame fe ame gete ko tu ni ame player je o ba tun ga kusun e gbejan to e aba tun ga tun agaba ona mo ne yo le no gbejan to le osumoni watakiyoko no musumoni takiyoko si bona to le ke jo bo ade vraiment pe no to le na ka je le e ba tun ake si nye wo amene lo nye wo amene je le si gbejan to e ye ga kusum ye ga dan me kusum gbe ya to e anyi na kan gbe ro pe ni akeba no no jino ni wona ake be bo eni lele eni ishene ni o de che iwele mu chi ni bi pm dani aba arrive at this in ona ake ni je reporter fe ne
the date say onye you she just in for the book age heni apno na ikane she ni bi yemi ahun dani abahye eni ikane ona bono no o committee ele e authentic what una ye baburo shiche le fa jake e ba fi kusun popoten dani kamache le hun ana itinwa no take ni ga mache ni agule eke enigi enu mo fe ba shechichi ake acho mi niga no fe o achele niga o ya don ale no inoko bedon we la koni wakawa ni fe mo abana ngi o bana mtama bisane daka ye fane pi wa cho gbe ga no acho mi nianan Abongo B Media or no is in the diaspora on the internet no ninta no ma bi eji ye o yemo mi o cheja seche niji ni Dr. Ni Tetekwe shia ye ja seche kokron ekon no onye ni ami botemo arinye pa mi ni ba kwa akeshin na mo jija seche poteni ke eto manche be manche eja over there. Oya don. Yomo no shan o shani o boto duba. O boto duba gbo ko bi ni gan no bi na. Shime aka obi e. Asa mati mi ko de fe fan hawo. Aka ni ka la ka hamme. Ye ko di bene fe. No ni o fe ke ja ke. Enke ga manche yele enye shan edwe. Ni ga jaseche yele enye shia na yo manche yemi ni fele fa ko ake shia edu efe no check ba bia ne afa ameke gajaseche ji ni Dr. Tetekwe no se won wo check me short the kaba professors me on by doctors can be or be agbere what fa wona ne kete kan machi wa ni na ni ajema kese ke ni abunwa ke ni ajema kese what wa na me fe am yo mi e am fe am yo mi abe am ke wa ke mene di gaja seche mone na che ogbe na me che gba me ke ni Tetekwe le di gaja seche am fe chije o ke chi wo ni am botemo boni wona lene ene ha yo ojo Dr. Ni Tetekwe ake kan jasiche chije wo to le jasiche no aka geshi bawuro mo eto ga jasiche dabi chiga eto jasiche ni game aje machine na ba ke kro ake money alele ake ga jasiche ni money alele ake ga jasiche ni no ni abote mo bonu wona lene chije chiche nto jasiche machine after I left fan okay gina toto mene eno machine ni majema wole nyo gete bo fe bari no mo chiche o kala sani ba mi ya wole age bo fe bari afi na wa ni ganjo afi be na wole nyo gete fe chitamoye ni abatashi no ne ke gra ba eko ba na ante ma wole nyo kete eje chini stamo ba anya adaje ni tenjo le ba afa che mambi fi omo na mo ma che ni ma che ke mambi yo ma che dan ni yemu ni mambi o ke ma che yo ma dan yo yo fiande shi no anu tumo le ogbe na show gbogbo na onu mo ke ogbe na show gbogbo na mo we o fe bo net to ha le wa mo ni eyo alo sa keke wa oni ga ajo ni ga gagie mo fe ma mo mi tubo ye wa pleki ojuba e ko bi to ni ka fata
donc mon il y a conclusion c'est nous tenons bien fin moi il y a jamais ta frère mais comment j'ai indication de moi au Mali nous à que clip c'est ba quand il y a moi c'est au cas que yebu minken daga anabo no oui nous devons what we dire on me faire mettre féminin ou il y a vidéo clip c'est donc on a été moi committee il ma toi mais na me agree amanye anye further evidence to no further what we did c'est déjà a press release no fait face not ago chamega nyame tra manya no by the one ene gimlu wo yo da na ke bo fe mo na etwi ke otwi te nwe pe no fe no na ba wi la no don chinu ne mu mo ba ke bo no wo jini ni ba wi ni wo pa fa hu ni mu mo fon bo maka bo te mo go ni no ni wo wi ni hi cha mo ya ba ni chinu na wi e be ke mo ba bi wo ba ko wo le ni wo ke ha mo a ke no ni wo na je wo ke shi gan fe ke ke wo na ka ji bo ni wo to ya ga wo me ni wo tra bi ne gbege bi yi wo wo ba ya ni wo bi ke wo na bi mi ni wo shi wo ha wo nta wo ko be fe mu ke no ya ke ha mo fe ni ganda we fe ajo ke mo fe mo ko na bi ko iba o shi o se mo pa te ha wala ga je ma fi wo fe wo no ni fe ni wo fe wo mo we abo wo ite jo ani ni wo nye o ke pe ganda we ne fe bi ko be fe mo afi wo fe wo no inu aga cho pe ni ake ganda be ni ache gana hu iye na ake be wo pe ati cho gana fe o no ya be shi ma fi wo fe wo no try no ma ya bla o finish o no ba yin wa don yi Agora deixa eu olhar um passo.